25 एप्रिल आज्ञा कौन आप परिचय दिखाते प्रताप विश्वाल सरपंच प्रतिनिधि तेंतुली ग्राम पंचायत चांदवाली कौन घटना घटी घटना घटी आज्ञा 25 एप्रिल आम माँ बासंती पूजा कमिटी तरफ नांडू बाबू अशोक सम्राट जी हूँ प्रयोजक तांको आम प्राय 1 वर्ष है यात्रा आडभांस करूँ 9 लाख टंका आडभांस करूँ 3 राति पेमेंट नहीं 4 राति नाच करने कथा 28 रु 31 2024 28 रु 31 4 राति से नाच करने कथा किंतु आम 9 लाख देला आमको 26 तारीख दिन कहले जे बाउंस गाड़ी बाहरी गला लोकेशन टे शेयर कर पुणी जो फोन करूँ आ फोन रिसीव करती ना पुणी 27 तारीख फोन कलु कहले बाउंस गाड़ी पलि जाइए पहुँच जाव आसला नहीं पुणी फोन करूँ विभिन्न माध्यम फोन रिसीव करेंगे ना आउ जो रमेश बाबू जी अच्छा सी फोन करती ना ये एमती कहीकि 28 तारीख पर्यटन आम अपेक्षा कलु 28 तारीख दिन तो न आसला आम 28 तारीख राति तार जो बगु ढाबा अच्छी तार निजस्व ढाबा से ढाबार जा भेटिलु जे आज्ञा आप कही आम तो परमिशन करूँ आप कथार प्रचार भी करइलु जे आप नाच कहीं जीव ना लास्ट कहले सी जापर ना तुम 1 कोटी टंका दिवे भी तुम कमिटी की जापर ना मुझे तुम पैसा काली पेमेंट करदेवी आम से सम्मान सहकार से कथार आम आसलु आसवा पर आम फोन कर चलीचु हे पठेली हे पठाऊँगी मेसीन खराब होची बैंक छुट्टी अच्छी एमती कहीकि आज्ञा दीर्घ 15 दिन चलीगला ना आम पैसा दौची ना आम फोन रिसीव करुँ जो आम शुणा पाइलु जे धुसुरी एरिया रे फतेहपुर पंचायत रे नाच पड़ी बाध्य आसी कमिटी पाखे आम अभियोग जनइलु एवं थाना अभियोग करूँ गाड़ी पाखे अच्छु पैसा देले आम एठू जीवु तो यात्रा पार्टी किए कौन कहते यात्रा पार्टी जी अच्छा मैनेजर पंडा बाबू जी अच्छा सी कहते आज्ञा कौन कहतु मुझे जानी ना भाई आप परिचय दिखाते मु सौभाग्य बेहरा माँ बासंती यूथ क्लब प्रेसिडेंट कौन घटना घटी आज एक्चुअली हमरो अपेरा अशोक सम्राट आम आडभांस देइथिलु आ से मार्च मास 28 तारीख रु 31 तारीख पर्यंत यात्रा करने प्रतिश्रुति देइथिले एग्रीमेंट मध्य हेइतिला सेथिपई आम कमिटी सब प्रकार प्रस्तुति करबा परे मध्य यात्रा ठीक समय जाई पहुंच पारला नाही सेथिपई से आमको कहले जे लास्ट मोमेंट रे जे आमे जाई परिबुनी तेणुक तुम पेमेंट आम क्लीयर करदेबू किंतु यथा समय से आम पेमेंट तो देलेनी आज दौची काली दौची कही 15 दिन करदे कौन से पेमेंटर आमर आशा थिला भाया जो लगिलानी आमको लगिला जे पेमेंट आउ मिलबनी तेणुक आम पाख अंचल धूसुरी फतेहपुर रे पार्टी परिवेशन करता समय आम आसी देखा कलु आउ पाख थाना अभियोग करूँ आमर पैसा एमती देना से आम ये आसीचु पार्टी जो पड़ी से जगह आसी देखा करी विषय मैनेजर पंडा बाबू कहते जे नाई मु विषय बेसी किसी जानी आ पेमेंट बाकी अच्छी बोली जानी एक्चुअली आम पंडा बाबू सहित डील कर नु डायरेक्ट मालिक जी अच्छा अनंत नारायण धल सहित ही कथा एग्रीमेंट सहित करूँ तेणुक मैनेजर सहित आम बर्तमान आम भी कहवाटा ठीक हेनी सी भी जाना पैसा सी देते कि न देते तेणुक मैनेजर तो किसी बर्तमान करें फोन कले सी आम सामने तो फोन करना किंतु सी जानते जे ओनर सहित आम कथी आईटी आसीचु बोली कारण एफआईआर देला पुलिस स्टेशन रु ओनर पाखु कॉल जाइथिला ओनर मध्य आमको फोन करथिले से भी आमको जनइले जे कहीं तुम से जाइच आम जनइले जे पैसा यदि आप देते आम कहीं ये आसता बर्तमान चाहूँ आम पेमेंट जहाँ सी दबार था आमको देदेला आम पलैजु आम से किसी प्रोब्लेम ना 15 दिन हम समस्त को हैरान करी डिले करवा गोटे कमिटी कलेक्शन करी समस्त सहभागी रे ही हुए तेणुक आम सब कलेक्शन करके पैसा समस्त पूरा पंचायत रू कलेक्शन करते आम पैसाटा आडभांस देलु पैसाटा मिलगले आम आराम से आम निज निज बाटर पलैबू आम कहीं हैरान कर जगजीवन पंडा मुख्य परिचालक अशोक सम्राट।
ଆମର ଫତେପୁରରେ 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥିଲା। 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ସେ କମିଟି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମର ଡାକିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଆମର ପଇଠ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ମୋର ଡିଟେନ୍ ଥିଲା। କାଲି ମୁଁ ଜିନିଷ ଲୋଡ୍ ଲାଡ୍ କରିକି ରାତିରେ ଖାଇକି ବାହାରିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି କି ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଚାନ୍ଦବାଲି ବୋଲି। ସେ ଆସିକି ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡି ଫାଡି ଅଟକ କରିଥିଲେ। କହିଲେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଓନରଙ୍କୁ ଆମେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପଇସା ରିଟର୍ନ ପାଇନାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସେ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଓନରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଓନର ମତେ କହିଲେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରିମ ଦବା କଥା, 9 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଇପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେଇନାହିଁ। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 9 ଲକ୍ଷରୁ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଛି। ଆଉ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କଥା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଲି ମୋ ଗାଡି ଫାଡି ସବୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଧୂସୁରୀ ଥାନାର ଯେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପଇସା ଦେଇଛ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଫିସର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ତମେ ପଇସା ଯାଇକି ସେଠୁ ରିକଭରି କରିବ ନା ଏଠୁ ଗାଡି ଅଟକେଇବ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଗାଡି ଯୋଉ ଅଟକେଇଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଲରେଡି ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ଦିନ 9ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲେମ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି, ଏଫଆଇଆର ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ସେ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଟା ସେ ମାଲିକ ସହିତ ଡିସ୍କସ କରିବେ ନା। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର କିଏ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ବି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଅଧା ମାଲିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର। ତମେ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିବ ଭଦ୍ରକକୁ ପାର୍ଟି ଆସିଲା ବୋଲି ଗାଡି ଅଟକେଇ ଦବ। ସେ ଆମ ଓନରକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଟର୍ମ ଅଫ କଣ୍ଡିସନ ଓନରଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ କରିବେ। ପାର୍ଟିର ଓନର ମାନେ ମେନ୍ ନା। ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଂସାରୀ ଘର ପାରା, ତାଙ୍କୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ କଲେ ସେ ଶୁଣିବେନି। ଆଇନ କାନୁନ ସବୁକୁ ସେ ପକେଟର ପକେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ନ ଜାଣିଛ, ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଶିଖ, ଜାଣ। କଣ ଗାଡି ଅଟକେଇ ଦବ? କେତେ ସମୟ ଅଟକେଇବ ଦେଖିବା? ମୁଁ ତ ସିଏ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଆଇ ହୋପ 100% ଆଇଆଇସି ଧୂସୁରୀ ହି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ମି ଜଷ୍ଟିସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍। ହଁ, ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବିନି? କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଇସା ତାଙ୍କର ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଆସିବେ, ଅଫିସର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିବେ, ପଇସା ନେବେ। ଗାଡି ଅଟକେଇଲେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଗାଡି ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବେନି, କି ଗାଡି ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରିପେୟାର କାଲିଠୁ ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଡାକିଥିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ତମେ ଆସିକି ତମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିକି ତମେ ପଇସା ନେଇକି ଯାଅ।